ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 396। सवाकारं यावत् भजति मनुजः तावत् अशुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशः जनन मरणं व्याधि निलयः यत् आत्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारम् अचलं तदा तेभ्यः मुक्तः भवति हि तत् आह श्रुतिः अपि। अर्थात मनुष्य जेते दिन शव परी एही देहर भजना करे सेते दिन से अशुचि थाए, सेते दिन से जन्म मृत्यु व्याधि इत्यादि दुखर भागी हुए और अन्य निकटर प्राप्त दुख कष्ट क्लेश आदि भोग करुथाए। जेतेबेले मंगलकर निश्चल शुद्ध आत्मा को निज संगरे एक करी चिंता करे सेतेबेले से ए सब दुख कष्टरू मुक्त हो जाए। श्रुति मध्य एक कथा ही कही थांती, कहउछंती तुमे जदि निजको देह संगरे जड़ित कर दियो ताहले तुम कपाल दुख अच्छी। यह तो शवाकार देह को शव कहउछंती। पूर्वर कहते मलमय देह, एबे कहउछंती यह तो गोटे शव जहाँ को आमे बही बुलुछु। एही देह शवाकारं यावत् भजति शव सदृश यही देह यार पूजा मनुष्य जेते दिन करे देह सर्वस्व होई जेते दिन थाए मनुजः तावत् अशुचि सेते दिन मनुष्य अशुचि थाए। मनुजः माने मनुंग संतान अर्थात मानव बा मनुष्य। आमे जानू मृतदेह स्पर्श कले जड़े अशुचि हो जाए कहीं आत्मा छाड़ी चली जाइछंती बोली अशुचि। जेते क्षण आत्मा अछंती मोर पाद जदि काहारी देह लगी जाए ताहले ताको नमस्कार करी। आउ आत्मा जेतेबेले देह छाड़ी चली जाइछंती सेतेबेले सही देह को स्पर्श कले गंगा जल दे शुद्ध हेबी। आत्मा शुद्ध देह अशुद्ध, तेणु कहउछंती तुमे देहटा को जदि सर्वस्व कर आत्मा जे अछंती यह जदि न जान ताहले सब स्पर्श कले जेपरी जड़े अशुचि हुए तुमे मध्य ठीक से ही परि हेबो। मु जदि मन करे मु देह ताहले मु अशुचि, आउ जदि मन करे मु आत्मा ताहले मु शुद्ध। सेतेबेले बाह्य शुचि अशुचिर ऊर्ध्वरे मु। राम प्रसाद भजन कहउछंती शुचि अशुचि लये दिव्य घरे कवे सुवी दुई सतीने पीड़ित हेले तबे श्यामा माँ के पावी। शुचि अशुचि तो विपरीत तेणु दुई सौतणी। आत्मज्ञान हेले एही भलमंद शुचि अशुचिर भेद न थाए, किंतु जे पर्यंत आत्मज्ञान न होउछि परेभ्यः स्यात् क्लेशः अन्य निकटरू कष्ट मिलता। मनुष्य जेतेबेले दुई देखे सेतेबेले ही कष्ट होई थाए। अन्य केही मते खराब कथा कहिला पुणी हुए तो भल कथा कहिला ताहा नहीं मोर भल लागिबा बा खराब लागिबा अर्थात परनिर्भर होई अछि। जनन मरण व्याधि निलयः पुणी जन्म मृत्यु व्याधि ए सब रही। यह है संसार जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी व्याधि अच्छी देह को आश्रय करी तेणु केते कष्ट अच्छी। किंतु अन्य दिगरे यदा आत्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारम अचलं जेतेबेले शुद्ध मंगलकर निश्चल आत्मा को मनुष्य निज संगरे एक करी भावे सेतेबेले से ए सबुठारु मुक्त। मु निज को आत्मा बोली बुझीपारे शुद्ध शिवाकार अचल ताहले कौनसी परिवर्तन मते स्पर्श करिब नाही। तदा तेभ्यः मुक्तः भवति आगरु जेउ सब अशुचि बा दुखर कथा कहला सेथिरु सेतेबेले मनुष्य मुक्त हुए। तत् आह श्रुति अपि श्रुतिरे मध्य एपरि कथा ही कहा जाइछि। निजको शुद्ध शिव स्वरूप आत्मा भावी पारिले मु मध्य शुद्ध होई जिवि, मोर सकल दुखर निवृत्ति हेब। शिव शब्दटी वैदिक, शिव माने शुभ बा मंगलकर। कहउछन्ति शिवाकारं अर्थात तुमे तो आत्मस्थ तेणु तुमे कल्याणकृत, तुमे सर्वभूत हिते रतः सुख दुखर भल मंदर ऊर्धरे तुम्हें बसी अछ। परवर्ती श्लोक
397। सो आत्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निरासतः स्वयं एव परं ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। अर्थात साक्षी स्वरूप निजर आत्मारे आरोपित असंख्य कल्पित वस्तुर निरसन हेले जीव स्वयं पूर्ण अद्वय अक्रिय परम ब्रह्म रूपे प्रकाश हुए। पुणी सही कथा ही कहउछन्ति जे एक आत्मा ही अछन्ति। यह सत्य आमे जे ए जगतरे बहु देखु ताहार कारण सही आत्मा उपरे आमे अनेक अध्यास बा कल्पित वस्तु आरोप करिछु। दृष्टांत स्वरूप रज्जु सर्पर कथा धरन्तु। रज्जु उपरे साप आरोपित होइतिला अध्यास माया जगु अध्यास हुए। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଅଧ୍ୟାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ରଜ୍ଜୁ ବା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ସାପର ଅଧ୍ୟାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦଉଡ଼ିଟି ହିଁ ସତ୍ୟ। ସାପଟି କାଳ୍ପନିକ, ତାହା ଅଧ୍ୟାସ। ସେହିପରି ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଏହି ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ଜଗତ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗତ ଦେଖୁଛୁ। କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଅଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପ୍ରବାହ ପରି ବହି ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଭାସ ଛବି ପରି। ଏହା ଯଦି ଆମେ ନିରାଶ କରିଦେଇପାରୁ ତାହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱାତ୍ମନି ଆରୋପିତ ଅଶେଷ ଆଭାସ ବସ୍ତୁ ନିରାସତଃ। ନିଜର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପ କରିଥିବା ଏହି ଅଶେଷ ଆଭାସ ବସ୍ତୁ ନିରାଶ କରିପାରିଲେ ବା ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିଲେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଆବରଣରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ଆବରଣ ଅପସରି ଯିବା ମାତ୍ରେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ସାପ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ତାହା ଚାଲିଯିବ। ଫଳରେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଅକ୍ରିୟମ୍। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଆଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ଈଶୋପନିଷଦରେ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମୁଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିୟାହୀନ। ବେଦାନ୍ତ କହେ ସବୁ ସମୟରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପର, ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଏକ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 398। समाहितायां सति चित्तवृतौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चित् अयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा ब्रह्मरे चित्तवृत्ति समाहित हेले ब्रह्मठारु अन्य रूपे ଏହି ଜଗତ ସଂସାରକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥହୀନ କଥା ପରି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅବଶେଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମାଧି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବହୁ ନଥାଏ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥାଏ। ସମାଧିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କହୁ ସଲିଳ ସମାଧି ମାନେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ସେହିପରି ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ସମାଧି। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ମନର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମନ ଥରେ ଉଠୁଛି, ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଷାଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ତରଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ଉଠେ ଠିକ୍ ସେହିପରି। କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା, କେତେବେଳେ ଭୟ, କେତେବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଢେଉଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେପରି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତ ମନ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସମାଧି। କହୁଛନ୍ତି ସମାହିତାୟାଂ ସତି, ସମାହିତ ହୋଇଅଛି ସତି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ବସ୍ତୁରେ, ଆତ୍ମାରେ। ପରାତ୍ମନି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାରେ। ବ୍ରହ୍ମଣି ନିର୍ବିକଳ୍ପେ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମରେ। ନାନା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି? ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାରେ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭାବରେ
मनर समस्त चंचलता यदि दूर कर दि जाए ताहले न दृश्यते कश्चित अयं विकल्प, ताहले आउ विकल्प देखा मिले ना। सेतेबेले ब्रह्म छड़ा अन्य किछि देखु नाही। अन्य समय विकल्प देखु, दुई देखु, बहु देखु। एबे मु भल अछि, पर मुहूर्त कांदुछि, एहाला विकल्प। ए सब चलीजिव। गीतारे कहउछंती कइछ जेपरि टिकिए किछि हेले ही सब अंग प्रत्यंग को निज भीतर को टाणी निए, सेहीपरि आमर सकल चित्तवृत्ति मनर सकल तरंग यदि मन भितर बुड़े दऊ, मन मध्य ही मन को स्वाई देऊ, जेते प्रकार वृत्ति सबु जदि आत्मारे टाणी नहीं पारू, आत्मारे समर्पण करिपारू, ताले ही सब किछि होइजिव। मन को कहउछंती मत्त करी अर्थात पागला हाथी, ताको किपरि नियंत्रण करिया हुए? अंकुश मारी। सेहीपरि मन को निग्रह करी बसरे आनिबा को हेबो। श्री रामकृष्ण गोटे सहज उपाय कहउछंती, तुमर मन गोटे दिग जाउची, तार मोड़ को भगवान को आड़ को घुराई दियो। परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, माने समस्त मन को ब्रह्मरे दे दियो। शांत समुद्र रे समस्त तरंग स्थिर हो गला। दुष्ट पिला दुष्टामी करसिला, हठात सही पड़ा। आत्मा आत्मा भितर बुड़ीगला। निर्विकल्पे अर्थात आउ विकल्प नहीं, केवल एक। सेतेबेले कौन हेबो? न दृश्यते कश्चित अयं विकल्प। जगत संसार रे एसब विकल्प आउ नहीं। मु मो भितर बुड़ी जाइछि, सेठारे आउ किछि नाही, जगत नहीं। सेतेबेले जदि किछि थाए ताहा कौन? प्रजल्प मात्र, केवल कथा, ता भितर कौनसी वस्तु नहीं। जल्प माने कथा, प्रजल्प मात्र, एगुड़िक केवल नाम। यही सुख गोटे नाम, दुख गोटे नाम, एगुड़िक मत आउ स्पर्श करिपारिब नाही। जेपरि गोटे पड़ी जाइथिबा दौड़ी आकार रही, किंतु ताहा द्वारा कौनसी काम हुए नाही। जगतटा मो निकटरे जगत नुहे, केवल शब्द मात्र। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। या पर श्लोक नंबर 359। असत्कल्पः विकल्पः अयं विश्वम् इति एक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। अर्थात एक ब्रह्म वस्तुरे वैचित्रमय विश्वरूपक एही विकल्प मिथ्या ज्ञानर सृष्टि। जो ब्रह्मर कौनसी विकार नहीं, आकार नहीं, वैशिष्ट्य नहीं, सही ब्रह्मरे भेद केउठारे? आमे जेतेबेले एही विश्व देखु, सेतेबेले वैचित्र देखु, नाम रूपात्मक जगत देखु, बहु देखु, किंतु असलरे एक ब्रह्म ही अछंती, दुई किछि नाही। विश्वम इति एक वस्तुनि, एक वस्तु ब्रह्म उपरे आमे जे एही विश्व देखुछु। विकल्प अयं, यह है विकल्प। यही विकल्प असत्कल्प, मिथ्या ज्ञान सृष्टि। विश्वर जो वैचित्र ता असलरे मिथ्या। एक ही बहु होइछंती। मु जे वैचित्र देखुछि से सब एक ब्रह्मर ही बहु प्रकाश। एक सत्ता, ताको केतेबेले मनुष्य कहूछि, केतेबेले कीटपतंग कहूछु। यह होछि विकल्प भेद। विकल्प केउठारे? नाम और रूपरे विकल्प। आमे नाम और रूप जोगु अलगा हो जाउछु। एगुड़िक तो आरोपित, एगुड़ी को जदि न धरू ताहले आउ भेद नहीं। नाम रूपरे ही भेद। माटीर केते प्रकार जिनिस हुए, घट कलसी इत्यादि, किंतु ए सब तो केवल माटी मात्र। ए जगतटा मध्य ताहा ही। बहु देखुछु, वैचित्र देखुछु, किंतु सब किछिर ही एक सत्ता। ताहले भेद केउठारे? निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। आमर जो स्वरूप ताहा तो निर्विकार निराकार निर्विशेष परमात्मा। सेठारे भेद केउठी? कौनसी भेद नाही। यहाँ पर श्लोक नंबर 400। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। अर्थात द्रष्टा दर्शन अदृश्य इत्यादिर भिन्नतार भाव जोठारे नाही, सेही विकारहीन आकारहीन वैशिष्ट्यहीन एक ब्रह्म वस्तुरे भेद केउठारु आसिब? कहउछंती आमर समस्त चित्तवृत्ति को जदि शांत करिबारु, परमात्मा रे समाहित करिबारु, ताहले कौन हेबो? जगत संसार रहिबो नाही।
କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବା ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଏହି ତିନୋଟି ସେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟରେ ଏକ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ଦର୍ଶନ ଦୃଶ୍ୟାଦି ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁନି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦୃଶ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଏହି ତିନୋଟି ଅଲଗା ନ ଥାଏ। ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଏହି ଦେଖିବାଟା, ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ଏକ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ତାହା ଦର୍ଶନ ଓ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବସ୍ତୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏହି ତିନୋଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଏକ ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପତଃ ତୁମେ ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରାକାର, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ। ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମ ନିକଟରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦର୍ଶନ, ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ଏକ ଏକ। ଏହା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭେଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 401। କଳ୍ପାର୍ଣ୍ଣବ ଇବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁନି ନିର୍ବିକାରେ ନିରାକାରେ ନିର୍ବିଶେଷେ ଭିଦା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାର, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ ଓ ମହାପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁରେ ଭେଦ କେଉଁଠାରେ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ କଳ୍ପର କଥା ରହିଛି। 12ଟି ଯୁଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ। ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି। କଳ୍ପର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ଳାବନ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ଳାବନ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ବା ପ୍ରକାଶ ବା ପ୍ରକଟ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୀଜାକାରରେ ଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଟବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ। ଦିନେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଓ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି, ପୁଣି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଭର୍ସ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇ ବୀଜାକାରରେ ପରିଣତ ହେବ। କଳ୍ପାର୍ଣ୍ଣବ, ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି, ପ୍ଳାବନରେ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ବାଇବେଲ ସଙ୍ଗରେ ମେଳ ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ୟୁଜ୍ର କଥା ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପାର୍ଣ୍ଣବ ଇବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁନି। ଜଳ, କେବଳ ଜଳ ଅଛି, ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କଳ୍ପର ଶେଷରେ ପ୍ଳାବନରେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭାସିଯାଏ, ଜଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ପ୍ରଳୟ କାଳର ସମୁଦ୍ର ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏକ ସତ୍ତା, ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର। ସମରସ, ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଠାରେ କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପାର୍ଣ୍ଣବ ଇବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁନି ନିର୍ବିକାରେ ନିରାକାରେ ନିର୍ବିଶେଷେ ଭିଦା କୁତଃ। ସେହି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ, ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 402। ତେଜସି ଇବ ତମଃ ୟତ୍ର ପ୍ରଲୀନଂ ଭ୍ରାନ୍ତି କାରଣଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ତତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବିଶେଷେ ଭିଦା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ରାନ୍ତିର କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବିଶେଷ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭେଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଅଜ୍ଞାନ କିପରି ଦୂର ହେବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବ। ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଦୂର ହୁଏ? ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଆଲୋକର ଅଭାବ। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ। ତେଜସି ଇବ ତମଃ ୟତ୍ର ପ୍ରଲୀନଂ। ତେଜସି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିର ଆଲୋକରେ, ତମଃ ବା ଅନ୍ଧକାର, ପ୍ରଲୀନଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଅନ୍ଧକାରକୁ କହୁଛି ଭ୍ରାନ୍ତି କାରଣଂ। ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୁଏ, ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାରରେ ସାପ ମନେ କରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁ। ଆଲୋକ ଆଣିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତିର କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଏ।
समस्त भ्रांतिर अवसान हुए। जहाकू साप भावुलु ताहा बुझिपारु जे ताहा दौड़ी। सेहीपरि ज्ञान हेले अज्ञान क्षणकर चली जाए। श्रीरामकृष्ण कहते 1000 वर्षर अंधकार आलोक आसिले गोटे मुहूर्त चली जाए। कहते अद्वितीय परे तत्वे दैटनेस से जे तत्व, तत्व माने वस्तु बा सत्ता, सत्ता माने जहाँ अच्छी बा एक्जिस्टेंस, परे तत्वे जो तत्व एब्सोल्यूट आत्यंतिक जहाँ रिलेटिव बा आपेक्षिक ताहा आमे बुझिपारू। किंतु जहाँ एब्सोल्यूट माने सर्वातीत समस्तंकर आरपारी सबकिछिर ऊर्ध्वरे जेपरि एक विस्तीर्ण समुद्रर आरपारी ताहाकू एही इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा आमर बुझिबाकू असुविधा हुए। पुणी तांकू सर्वगत मध्य कहा जाए। समस्तंक भितर अछंती, पुणी सर्वातीत समस्तंक बाहर मध्य अछंती। पूर्ण अंतपूर्ण बहिपूर्ण अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे भिदाकुतः केउठारु भेद आसिबो। केवल तो एक अछि द्रष्टा दृश्य, यही दुई थिले ताक वर्णना करि परिबा। किंतु केवल एक हेले किपरि किछि कहि परिबा? आदौ किछि कहा जाई पारे नाही। सेठारे ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सब एक हो जाइछि। कार्य तो आउ ताकू वर्णना करा जाए नाही। अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः, निर्विशेषे अर्थात कौन सी वैशिष्ट्य जहाँकर नाही किपरि कहिबा से कौन। जेते क्षण दुई देखिबा सेते क्षण किछि कहि परिबा। किंतु अद्वितीय परे तत्वे ज्ञानर आलोकरे अज्ञान दूर होइजिबा मात्रे अद्वितीय तत्वर ज्ञान हैला। सेतेबेले सेही तत् बा ब्रह्मरे सब दुई मिसिगला। सेतेबेले सब एकाकार अद्वितीय सत्ता मात्र जो आत्मा समस्तंक भितरे देखुची, सेठारे आउ भेद केउठारे। यहा पर श्लोक नंबर 403 एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं वसेत् सुसुप्तौ सूक्ष्ममात्रायां भेदः किनावलोकितः। अर्थात एकात्मतार परम तत्वरे भेदर प्रसंगर स्थान केउठारे? सुख रूपा सुसुप्ति रे किए आउ भेद दर्शन करे? एठारे कहउछंती मोर ज्ञान होई अज्ञान चलीजा मात्रे मोर दुई देखिबा चलीगला। सेतेबेले सब एक देखुची, सब दुई देखिबा आत्मारे मिलई गला, सबु तरंग समुद्र रे मिसिगला। से जो अवस्था शांतम शिवम अद्वैतम ताहा किपरि? शांतम अर्थात स्थिर, शिवम अर्थात मंगलमय, अद्वैतम अर्थात दुई नाही। यह जे किपरि अवस्था ता भाषा रे प्रकाश करा जाय नाही। जହାର हुए से ही जाने। एकात्म के परे तत्वे भेदवार्ता कथं वसेत्। एकात्मा ताहा ही आमर परमात्मा। प्रत्येक ही मोर मु से एक मु समस्तंक भितर विद्यमान। एल्डर्स हक्सली कहउछंती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही कॉमन फैक्टर जो मु ता समस्तंक भितर एक। मनुष्य कीटपतंग उद्भिद समस्तंक भितर एक आत्मा एक सत्ता। ताहले भेदवार्ता कथं वसेत्, भेदर कथा उठे किपरि? एकात्म के परे तत्वे भेदवार्ता कथं वसेत्। एकात्म के जेतेबेले एकात्म हो जाइछि, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाइछि, सबु सेही परे तत्वे आसी जेपरि पशि जाइछि, सेतेबेले आउ भेदवार्ता किपरि थाई पारे? सेठारे दुई केउठारे? दुई तो आउ नाही। भेद बुझिया पई गोटे पृथक द्वितीय वस्तु दरकार एवं से द्वितीय वस्तु को देखिबा पई जने द्रष्टा दरकार। किंतु जेउठारे द्वितीय किछि नाही, द्रष्टा नाही, दृश्य नाही, सेठारे भेदर कथा किपरि आसीबो? उदाहरण देउछंती सुसुप्ति हेले जेउ आनंद रे आमे थाउ सेतेबेले द्रष्टा और दृश्य मिसी जाए, जीवात्मा और परमात्मा मिसी जाए, किंतु टिकिए अज्ञानर परदा रही थाए। जेतेबेले समाधि हुए सेतेबेले आउ सेही अज्ञानर परदा न थाए। एठारे कहउछंती सुसुप्ति रे आत्मा संगरे जीवात्मा जेतेबेले प्राय मिसी थाए, केवल टिकिए पतला अज्ञानर पर्दा सामान्य तफात रखि थाए। सेही अवस्था रे मध्य दुई देखा जाए नाही। किए देखिबो? सुसुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केन अवलोकितः। सुसुप्ति रे
आमे आत्मार अति निकटतर हेउ शरीर और मन लोप पाई जाए। केवल अज्ञानर गोटे परदा आत्मा को टिके अलगा करी रखे। तेणु जागी उठिले पूर्वर जेपरी थिलु सेपरी हो जाओ, किंतु आत्मार अति निकटतर होइथिबारु खूब आनंद हुए। देह इंद्रिय मन प्रवृत्ति लोप पाई जाइछि। केवल मोर अहं बुद्धि जहाँ अज्ञान जनित ताहा जाई नाही, किंतु द्रष्टा दृश्य मिसी जाइछि बोली आ दुई देखिबार नाही। तेणु कहउछंती भेदः केन अवलोकितः, किए आउ भेद देखिबो। सुसुप्ति रे ही जेतेबेले एहिपरि सेतेबेले समाधि रे जे भेद रहिबो नाही ताहा कहिबा बाहुल्य। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।